اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا عليه. القلب المتيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي. القلب المتيم بطه النبي يا نبي. وصلى وسلم على طه النبي يا نبي.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. طاهر القلب نمي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا المغفور كتبك يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه طاهر القلب نبي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أحلاته وصفاؤه سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله يوتنا المقام ندعوك يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه طاهر القلب نبي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه وقدوتي وحبيبي
وبارك عليه وعلى آله وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat Syekh Abbas Rahbini Mawardi, yang saya sangat hormati dan ta'zimi, yang kami hormati Al-Ustaz Ahmad Wafiq Billah, yang saya hormati Al-Ustaz Asy'ari dan para asatidz yang lainnya, dan juga seluruh jamiah hadrah pemuda bersolawat yang sangat saya cintai. Yang saya hormati pengesepuh bin sepuh Majelis Muhibbin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bin sepuh pengesepuh Armas anak rantau Madura sehati sejiwa yang sudah hadir di majelis pada malam hari ini, yaitu Bapak Ketua Umum Armas, yakni Bapak Holil Arjasa, dan juga Wakil Ketua Armas, yaitu Bapak Haji Samsul Hadi. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula seluruh jemaah majlis dan simpatisan majlis Muhibbin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini, yang sangat saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkat rahmat, taufik, hidayah dan juga inayahnya, kita semua bisa menghadiri majelis rutinan yang kita adakan setiap pekan satu kali atau setiap minggu satu kali, tepatnya pada malam Jumat seperti malam sekarang ini. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua jadi lantaran kita semua
dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan adanya beliau kita semua diangkis dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, yakni adanya agama Islam. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, saya sebagai pemandu acara pada malam hari ini maka akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembacaan suratul Fatihah yang akan dibimbing oleh Yang Mulia Al-Ustaz Ahmad Wafiqi Billah. Sedangkan acara yang kedua yaitu tahlil bersama yang akan dibimbing oleh Yang Mulia Al-Ustaz Muhammad Syair. Sedangkan acara yang ketiga yaitu pembacaan sholawatun Nabi bersama diiringi dengan pemukulan Rabbana bisyraful anam. Sedangkan acara yang terakhir kami lalat acara yang keempat yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad Sati Asgaf. Beliau sekarang berada dalam perjalanan. Semoga beliau dan juga teman-teman semua yang ada di perjalanan menuju majlis diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai majlis tidak ada halangan apa-apa pun. Sedangkan acara yang terakhir bersambutan. Iya. Dan dilanjut dengan sambutan-sambutan dari perwakilan Armas yang insyaallah akan disampaikan oleh Yang Mulia Syekh Abbas Rahbini Mawardi. Ini merupakan acara yang terakhir yaitu penutup garing pembacaan doa yang akan dibimbing oleh Yang Mulia Al-Ustaz Yang Mulia Syekh Abbas Rahbini Mawardi. Demikian adanya acara pada malam hari ini. Marilah kita mulai acara ini dengan pembukaan pembacaan suratul Fatihah yang akan dibimbing oleh Yang Mulia Al-Ustaz Ahmad Wafiqi Billah. Kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى روح المرحوم Astamin bin Basir, Asmadin bin Basir, Asmara bin Basir, Bu Basir laki bine, Bu Oleh laki bine, Malik laki bine, Liwi bin Malik, Bu Sidin bin Malik, Buci bin Astamin, Bathor bin Astamin, Musawir bin Astamin, Aliyah bin Astamin, Almarhum Basir, Badullah laki bine, Almarhum Pungkas Haji Wari Ismail Wahab dan keluarga, wa khususon ila ruhi almarhum Anoranti Setipati Genti Seno
sampak bemirin dulla rumo kollah ma'dipoh wa usulihim wa furuhim ma yantasbu ilaihim ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tsumma khususan ila ruhi almarhumah serta jana anggota keluarga majelis yang hadir saat mangken. Saya ampuna tinggal tunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم khususon ila tuan rumah Bapak Sahidi ban seketuan tempat Ustaz Ali Muhawir serta jenah anggota sehadir saat mangken malar mongkeh ejewakina dari segala penyakit malar mongkeh paring umur panjang malar mukeh paring rezeki sehalal sebarokah ban setajana keluarga selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kepada beliau Ustaz Ahmad Mufiqi Billah. Semoga apa yang kita baca jadi tambahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya pembacaan tahlil bersama yang akan dibimbing oleh yang mulia Al-Ustaz Muhammad Syair. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. كالكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إله إلا هو الحي القيوم لا تعوده سنة ولا نوم في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سيغ السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على تشاء قدير رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أشهد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أشهد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن كل صحابة رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله
عظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم العظيم أستغفر الله 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 العظيم العظيم أستغفر الله العظيم يا أهل القبور أستغفر الله العظيم يا أهل القبور أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا أهل القبور أستغفر الله العظيم يا أهل القبور يا أهل القبور أفضل ذكر فلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
Yeah.
زدنا النبي زدنا النبي زدنا النبي يا رسول الله زدنا النبي زدنا النبي زدنا النبي يا عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا عبد القادر الجيلاني حبيب النبي أحمدك اللهم حمدا مستميت الله الله على عطاك التي لا تنحصر وصليا على ختام الأنبياء والآل والصحب الهداة الأتقياء والآل والصحب الهداة الأتقياء زدنا النبي زدنا النبي زدنا النبي زدنا النبي زدنا النبي زدنا النبي يا رسول الله زدنا النبي زدنا النبي زدنا النبي يا عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا عبد القادر الجيلاني حبيب النبي بكايا ونوح يا حمام بكايا ونوح يا حمام وخذ عن شجوني دروس الغرام وخذ عن شجوني دروس الحرام دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني وعدني حرام ولا تعذلوني وعدني حرام تعلم بكاء ونوح يا حمام تعلم بكاء ونوح يا حمام فكرت بخمر الهوى والغرام سكرت بخمر الهوى دعوني دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني وعدني حرام ولا تعذلوني إن أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي
سلام عليك بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفجنا والدحر أنجز وعده والبشر أدحم لنا بشرى لنا لله زال العلا وفجنا بشرى لنا لله هنا زال العنا أنجز وعده والبشر أدهى لنا بشرى لنا لنا المنى زال العنا وفلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره يا لنا بشرى لنا لنا المنى زال العنا وفلنا والدهر عجز وعده والبشر عدها لنا بشرى لنا لنا المنى زال العنا وفلنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه تراء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استند بها الطلق بإذن رب الخلق ودات الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا هامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلوا عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثله سمك ما رأينا يا رسول الله يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي يا رسول الله أنت مشفع الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ما رأى وجهك يا سعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين الله مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جان الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا حوضك صافي المبرد مرحبا مرحبا وردنا يوم النور
مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم الله مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين
مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Demikian bacaan salawat Nabi bersama Wishraful Alam. Semoga kita semua kelak di akhirat nanti mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Itu acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Armas atau Majlis Muhibbin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Abbas Rahbini Mawardi. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang hamba muliakan, yang hamba hormati, yang hamba cintai, para habaib, para alim, para ulama, para asatid, para hadirin, para hadirat, dan semuanya, terlebih-lebih Habibana Al-Habib Zaldi As-Segaf, yang mana beliau telah sudi singgah dan menyambung silaturahim ke tempat ini. Kemudian tak lupa kepada ketua kami, ketua Armas, yaitu Bapak Holil Arjasa, dan begitupun juga wakilnya Bapak Haji Samsul. Semoga Allah senantiasa memberikan panjang umur kepada mereka berdua. Kemudian kepada sahibul bait dan para asatid dan semuanya yang tak dapat hamba sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat hamba kepada para hadirin dan sekalian. Alhamdulillah, hamba mewakili daripada Armas dan mewakili daripada Muhibbun Nabi, tidak akan memperpanjang pembicaraan. Hamba hanya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terlebih kepada Habibana Al-Habib Zaldi As-Segaf, karena selama beliau ada di Brunei Darussalam, beliau sangat memberikan motivasi dan support kepada kami-kami, terutamanya masyarakat Madura yang ada di Brunei Darussalam. Setiap kami ada acara, setiap kami ada pengajian, terlebih solawatan di Majlis Muhibbun Nabi, beliau walaupun sesibuk apapun, beliau berusaha untuk datang. Alhamdulillah wa syukrulillah. Karena dengan begini, hamba ingat apa yang telah dikatakan para ulama-ulama kita, para sesepuh kita, ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab mereka selalu mewasiatkan kepada kita semua, terlebih kepada umat Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwa hubbu ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurbah bil ijma', bahwa mencintai keturunan daripada baginda Nabi Muhammad itu adalah merupakan kurbah,
Maksud daripada kurbah ini adalah mempunyai nilai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan ada salah satu di antara keturunan beliau itu berusaha dan hadir di tempat ini. Dengan begitu dia memberikan rahmat kepada kita. Allah menurunkan rahmat. Karena apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Bahwa katakanlah Muhammad, aku tidak meminta gaji daripada kalian dalam mengenalkan agama Allah ini, kata Nabi. Aku tidak minta duit, aku tidak minta gaji, akan tapi illal mawaddata fil qurba, kecuali cintailah anak keturunanku, kata Nabi Muhammad. Cintai mereka karena secara ijma' bahwasanya ulama-ulama kita mengatakan udzakirukum fillahi fi ahli baiti. Itu kata Nabi, aku ingatkan kepada kalian. 3 kali Nabi Muhammad berkata, aku ingatkan kepada kalian, aku ingatkan kepada kalian terhadap anak keturunanku. Alhamdulillah, dengan begitu kita bersyukur kepada Allah, karena dengan apapun jua Allah telah sempatkan kepada kita, Allah utus salah satu daripada keturunan Nabi Muhammad berada di tengah-tengah kita. Semoga kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkatnya kami haturkan banyak-banyak terima kasih kepada Habib Zaldi karena telah sudi menyambung silaturahim ke tempat kami, memberikan support kepada masyarakat Madura, selalu memberikan pengajian dan motivasi. Itu bagi kami adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat berharga. Kemudian kepada masyarakat Madura, khususnya yang ada di Brunei Darussalam, kami semua tretan-tretan saja aromasah ngagungi beleh, aromasah ngagungi tretan. Walaupun sebelumnya di Madura kita tidak saling kenal, tapi di sini kita saling merekatkan jalinan silaturahim. Ada apa-apa kita saling membantu, saling tolong menolong. Dengan begitu insya Allah masyarakat Madura ini dengan izin Allah, Allah bagikan rahmat dan inayah. Kehidupannya insya Allah tentram, aman, makmur, dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kata-kata ini yang bisa hamba sampaikan. Hamba mohon maaf beribu-ribu maaf apabila ada tersilap kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Kiai Haji Abbas Rahbini Mawardi. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya. Semoga beliau senantiasa menyupport majelis-majelis zikir dan sholawat, terutama di Armas Brunei Darussalam. Selanjutnya Mu'idhatul Hasanah singkat kami aturkan kepada beliau Al-Habib Ahmad Syadhi Asghab untuk menyampaikan kesan pesan beliau kepada kita semua. Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam perjumpaan ini izinkan Al-Faqir mengucapkan beribu-ribu terima kasih
Karena mau tidak mau saya secara pribadi, Syabas dan para asatidz semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dimanapun saya berada, saya menganggap semua yang ada di Brunei ini sebagai ayahanda saya, sebagai bunda saya, semuanya yang telah membimbing dan menguatkan saya selama saya melakukan studi 3 tahun dan mendapatkan gelar PhD doktoral di University Darussalam. Alhamdulillah. Dan selesai sudah studi saya di sini. Insyaallah tanggal 21 esok September 2025 pukul 10 saya akan kembali ke Indonesia, kembali berdakwah di bidang akademisi di universitas, di kampus-kampus di kampus saya yang ada di Kota Bandung. Saya senang secara pribadi dapat bersilaturahmi dalam beberapa majelis, terutama majelis Armas ini. Sedikit saja karena kesan dan pesan saya ingin bercerita dalam rangka tahadduts bin nikmah, dan ini adalah bukti. Saya paling senang kalau bercerita dengan banyak fakta dan bukti. Bapak-bapak yang saya rahmati, ini berarti yang kedua kalinya saya ceritakan. Kemarin saya diminta sekelompok kecil dari ayahanda-ayahanda PCINU kemarin di rumah Pak Purnomo di dekat Simpang situ, karena mereka juga mengundang saya untuk perpisahan farewell bersama saya. Sekarang baru Armas karena rutinannya malam Jumat. Saya hanya mau bercerita seperti ini. Dulu Brunei ini bukan pilihan saya, Pak. Ini antara ikhtiar dan takdir Allah. Ketika kita combine dengan keimanan, maka bukti nyata yang akan datang. Ini aktual, ini pengalaman saya secara pribadi. Saya sudah lulus di Korea, di Pulau Jeju, ada Jeju University tahun 2021. Jurusan Long Life Education, masih dalam prodi yang sama tentang pendidikan S3. Saya sudah diwawancara oleh 3 profesor dan saya lulus. Sudah siap berangkat. Nih Habib berangkat ke Korea, mau S3 di sana, mau bersilaturahmi dengan masyarakat di sana. Tapi Allah mentakdirkan 1 minggu setelah pengumuman kelulusan dibatalkan karena pihak university mengatakan fokus yang menerima vokasi. Vokasi itu semacam apa ya? Semacam kayak teknik yang kejuruan, kayak STM. Nah, jadi yang seperti saya ini sosial, agama, education, pendidikan tidak diterima. Saya coba tahun 2020, 2021, 2022 saya coba. Di Korea lagi, subhanallah, di Korea saya ambil jurusan Arabic Literature dan Arabic Language. Keterima di ibu kota Seoul. Saya sudah berkomunikasi dengan kawan-kawan Madura dan PCNU di sana. Mereka senang akan kedatangan saya. Masjid Abdurrahman bin Auf, saya sempat tahun lalu datang mengisi kegiatan di sana. Kalau tahu teman-teman melihat Masjid Abdurrahman bin Auf, kolaborasi semuanya PCNU di sana. Diterima, sudah wawancara. Saya berdialog berbahasa Arab dengan Profesor Nabilah Yun namanya. Husnuzon saya, beliau seorang muslimah. Jadi saya ketika wawancara, Ustadz Syabas udah pakai jubah gini, pakai sorban segala macam. Ketika buka layar, ternyata zong. Dia rambutnya terurai, pakai tank top, putihnya orang Korea. Jadi saya bingung kan ketika wawancara tadi. Ya Allah, ini bagaimana? Saya pakai peci, pakai sorban. Ini orang Korea, ini saya ngobrolnya bahasa Arab. Dan ini orang Korea, bahasa Arabnya fushah seperti orang Arab berbicara. Nanti saya tunjukkan kepada Syekh Abbas chattingnya juga. Dan dia menerima saya untuk kuliah di HUFS, namanya Hankook University of Foreign Study. Tapi dia minta dipending tahun depan, Ustadz katanya, lamar lagi ke sini karena kami belum siap untuk menerima tahun ini. Itu takdir Allah tadi. Istikharah jalan terus nih untuk menggapai scholarship tadi. Ini pertemuan tadi kan bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mencoba membuka list mana lagi negara yang saya ingin ajukan scholarship. Saya buka Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lama dari situ istikharah saya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bercerita ya, saya mimpi saya melihat banyak masjid yang besar dan indah. Saya belum meneliti tentang Brunei, saya nggak tahu tentang Brunei sama sekali. Sampai saya baru sadar ketika berangkat RBA 21 September 2022.
Ketika saya lihat di layar RBA itu semuanya isinya masjid. Betul ya Pak? Pernah naik RBA kan? Nah saya lihat, ya Allah, saya bilang, saya belum berani bercerita Pak Samsul, Pak, semuanya. Saya hanya menikmati apa yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala dari hasil istikharah tadi. Oh, kalau memang benar ini adalah jawaban Allah, maka saya akan fokus studi di sini. Datang ke sini, Pak, nangis saya. Bulan Rabiul Awal tahun 21 September 2020 saya nangis. Tahu UBD ya, Pak? Di sana di pojokan sana tidak ada kendaraan apapun kecuali akses dari UBD ke Rimba Point dan tidak ada mobil. Bulan Rabiul Awal, orang seperti saya hobi hadir ke majelis. Belum kenal Syekh Abbas, belum kenal Mas Ali, nggak tahu ada Armas, nangis saya. Nangis di asrama itu. Akhirnya saya dibantu, ada seorang bapak permai, pertama kali saya bercerita, namanya Pak Beni yang kerja kargo. Ketika itu permai sedang mengadakan permai bersolawat. Akhirnya saya minta tolong di grup kalau boleh saya dijemput dari UBD dan ikut bermaulid. Belum ketemu Mas Ali, belum ketemu Mas Ali sama sekali. Nangis hari-hari saya. Ya Allah, ini benar enggak istikharah ini tempatnya di sini saya kuliah? Kalau enggak saya mau pulang. Kalau tidak saya akan pulang. Ya. Nangis, mahalul qiyam saya nangis, ya Abbas, ya Rasulullah. Saya minta ini terjemahkan istikharah ini ya Allah, ya Rasulullah, bijai sayyidina Rasulullah, bijai sayyidina Rasulillah ya. Ini zuriatmu ada di sini, saya minta tolong. Ini kalau memang saya harus pulang, saya pulang. Kalau enggak tolong tetapkan hati saya. Akhirnya subuh hari keberapa saya bermimpi, dan ini fakta, dan saya merasa ini bimbingan dari semuanya, dari Allah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mimpi, saya membaca Quran saya yang warna pink, saya baca surat Ar-Rahman, duduk di UBD Korps depan asrama saya, sedang membaca di subuh hari Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Dari belakang saya datang seekor singa. Singa dalam wujud singa yang saya gambarkan memiliki rambut yang besar begitu kan, duduk. Saya kaget, ya Allah, kok singa yang datang? Waduh, bahaya ini kan hutan sana kan. Lantas singa tersebut duduk di kaki kiri saya, dekat saya, dan mengatakan, lanjutkan baca Al-Qur'anmu. Saya tutup Quran tadi karena saya ketakutan, saya bangun dari tidur. Subuh, saya sholat subuh, saya langsung, ya Allah, apa ini gitu kan? Apa ini? Petunjuk ini menjelaskan tentang apa? Menguatkan saya akan di sini atau seperti apa? Wirid doa selesai, saya tidur lagi karena memang tidak ada kegiatan. Apa yang terjadi setelah tidur lagi, Syekh Abbas? Mimpi melanjutkan posisi mimpi yang pertama. Disitulah saya mulai yakin. Saya memegang Quran kembali, Quran yang sama, surat Ar-Rahman. Kemudian ada singanya sedang tidur, saya masih membaca. Tiba-tiba di parkiran belakang ada yang memanggil saya menggunakan mobil warna hijau. Makanya saya gambarkan seperti hijaunya orang-orang NU. Saya tidak bisa menggambarkan, mungkin hijau gelas ini, hijau NU, pokoknya kurang lebih seperti itu. Saya ceritakan apa adanya, yang membuka pintu kemudian memanggil saya, kenal Mas Sunan. Nah, itu orangnya. Baru kemarin saya ceritakan ke dia, Habib, sudah sini, ikut bersama kami. Setelah itu barulah saya mulai kenal pertama kali, dibawa ke Masjid Ar-Rahman tidak lama seperti itu. Mas Ali nggak ada nih, saya mau tanya, saya mau konfirmasi. Saya ketemu Mas Ali pertama kali di Masjid Ar-Rahman. Disitulah saya baru mendapatkan kebaikan hatinya Mas Ali meminjamkan saya mobil. Dan saya mulai kenal Mas Ali dan rombongan bawa permai dengan PCI NU, Nahdlatul Ulama yang ada di Brunei Darussalam. Nah, di situ saya berazam, ya Allah, ya sudah, ini petunjuk dari Rasulullah. Berarti saya harus menguatkan niat saya, benar-benar berazam menyelesaikan misi menuntut ilmu saya. Alhamdulillah sampai hari ini saya berbicara. Dan kisah ini baru saya ceritakan 2 kali, kemarin, pas hari kemarin, hari ini. Memang saya berniat untuk menceritakan ini sebagai apa? Sebagai pesan untuk diri saya dan kita semua yang ada di sini. Jangan pernah lepas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya diminta untuk memberikan pesan, ada satu hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ihfadillah yahfadka, ihfadillah yahfadka.
Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi bapak-bapak yang ada di hadapan saya hari ini tidak bermaksud untuk menggurui, tapi sekeras-kerasnya kita bekerja, jauh dari keluarga, bahkan jauh dari istri yang punya istri, tolong jaga hak-haknya Allah, maka Allah akan menjaga haknya kamu. Hati-hati dengan maksiat, ya. Godaan terhadap kaum laki-laki itu besar. Tapi ketika kita mengerti jarak, mengerti di mana hak hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala, haknya Nabi dan lain-lain, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya satu, ihfazillah yahfazka. Kalau memang niatnya di sini bekerja dengan baik, kerja yang baik. Tuntaskan jihad nafkah yang baik. Tidak neko-neko hal-hal yang lain-lainnya. Yang sudah menikah istiqomah dengan pernikahannya yang ada. Yang belum sabar, banyak berdoa dan banyak berjuang. Saya tambahkan kalau gitu, hadirlah di majelis-majelis yang baik. Semakin dekat kita dengan kebaikan, maka energi kebaikan yang ada di sekitar kita itu akan mendekatkan kita kepada kebaikan. Ini salah satunya majelis yang baik. Ada yang berat datang ke majelis sholawat, ya. Ada yang banyak berkeluh kesah gitu-gitu saja. Hati-hati. Majelis itu ada sirnya loh. Ya, banyak rahasia dari majelis tersebut. Keberkahan dalam satu majelis itu memang tidak dirasakan langsung. Tapi saya secara aktual banyak merasakan keajaiban-keajaiban dari majelis-majelis yang ada. Bahkan hanya duduk saja itu berikan keberkahan untuk kita. Jadi sekali lagi yang terakhir, dan bukan untuk mengakhirkan dari tausiah saya ini, kesan saya dan pesan saya ini, saya ingatkan satu, jaga hak-haknya Allah selama jauh dari di perantauan. Yang kedua, dekatkan diri dengan majelis-majelis zikir. Saya sangat bangga ada majelis muhibbin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Awamkan, istiqomahkan silaturahmi kita insyaallah panjang, dan saya juga bangga di sini kita memiliki guru Syekh Abbas, ya. Beliau juga murid dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ya. Keberkahan ini ada. Tinggal kita mau enggak duduk dengan mereka-mereka yang belajar dengan orang-orang soleh, duduk bersama, berjengkrama bersama, bermajelis bersama, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Insyaallah semuanya bisa, ya. Dan jangan lupa segala sesuatu mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum 13 menit, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kesan pesan dari beliau Al-Habib Ahmad Satya Segaf. Semoga menjadi motivasi dan tambahan ilmu pada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kepada beliau kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya pembacaan doa maulid yang akan dibimbing oleh Yang Mulia Kiai Haji Abbas Rahbini Mawardi. Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala